हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल बंग हेयर स्टाइल सबाइके स्वागत। सबाई केमन आछेन? आशा करी भालोई थाकबेन। आज आमी एकदम अन्य धरनेर इउनिक हेयर स्टाइल देखाच्छि किभाबे बानाबे। देखो एकदम इउनिक निउ स्टाइल, लंग हेयर शर्ट हेयर दुटोतेई खूब सुंदर लागबे। आमी देखिए दिচ্ছি, তোমরা বানাবে এভাবে। तो प्रथमे भालो करे चुल आंचड़ानोर पर सामने थेके अल्प हेयर निये सुंदर भावे ब्रेड तैरी करते हबे। तारपर ब्रेडटाके एकटू फुलिए फुलिए साइडे निये आटके दिते हबे। तो एरपर आमी प्रथमे डान साइडटा करेছিলাম, तारपर एबार बाँ साइडटा करब। तो एकई नियम, प्रथमे अल्प हेयर नेब, भालो करे आँचड़े नेब, सामने जे काटा चुलगुलो थाकबे सेगुलो अवश्यई छेड़े भालो करे आँचड़े निते हबे। तारपर अल्प हेयर निये सुंदर करे ब्रेड बानाते हबे। देखो आमी बाँ साइडटाও বানাচ্ছি सुंदर करे अल्प हेयर निये भालो करे आँचड़े निलाम। तो तारपर ब्रेडटा बानाচ্ছি একই ভাবে ব্রেডটা বানিয়ে সমানভাবে বানাতে হবে, বেশি কম হলে ভালো লাগবে না। তো এরপর ভালো করে বানিয়ে একটু ফুলিয়ে ফুলিয়ে নিয়ে ক্লিপ দিয়ে লক করে দেব। দেখো আমি ক্লিপ দিয়ে লক করে দিলাম। তোমরাও এইভাবে বানাবে। এটা একদম ইউনিক হেয়ার স্টাইল, নিউ হেয়ার স্টাইল, খুব সুন্দর লাগবে। তোমরাও এইভাবে বানাবে। তো এরপর ভালো করে আঁচড়ে নিয়ে ভালো করে লক করে দিতে হবে। ব্যাস, তাহলেই রেডি হয়ে যাবে। তো শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে হবে, তাহলে সব কিছুই বুঝতে পারবে। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করতে হবে। কমেন্টটা অবশ্যই করতে হবে, লাইকটাও করতে হবে, শেয়ারটাও করতে হবে। তো পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল। শেষ পর্যন্ত দেখলে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। আরও ইউনিক ইউনিক স্টাইল আছে। তো তোমরাও এইভাবে বানাবে, এরপর আমাকে জানাবে কেমন হয়েছে। আমি দেখিয়ে দিলাম। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন।